ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान श्लोक। सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमिदं कालदेशावधिभ्या निर्मुक्तम् नित्यमुक्तम् निगमसदसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टम् दृष्टमात्रे पुनगुरुपुरुषार्थात्मकम् ब्रह्मतत्त्वम् तावद्भाति साक्षात् गुरुभवनपुरे अन्तर्वाक्यम् दिनाना नम्राणां सन्निधत्ते सततमभिपुरैश्चैर्नभ्यर्थितानभि अर्थान् कामानजस्रं विदरसि परमानन्द सान्द्राङ्गदिं च इत्थं निशेषलभ्यो निरवधिकफलपारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाडी द्रुममभिलषति व्यर्थम् अर्थिव्रजोऽयम् सूर्यस्पर्धि किरीटम् ऊर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालं परम् कारुण्याकुलनेत्रम् आर्द्रहसितोल्लासम् सुनासापुटम् कण्ठोद्यन्मकराभकुण्डलयुगम् कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् रुद्रूपम् वनमाल्यकारपटल सदीप्यम् भजे केयूराङ्गदकङ्गणोतममहारज्ञाङ्गुलीयाङ्गीत श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गदगदा शङ्खारि पङ्गेरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चिदलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदाम् मोतेत्तवार्तिच्छिदम् वदन्तो नामानि प्रमदभरसन्तौ निपतिताक मदन्तो रूपं ते वरद वदयन्तो गुणवदाव चरन्तो ये भक्त्या स्तुति खलु रमन्ते परममुम् अहं धन्यान् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करमभिच्छते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमददे पादतुलसी परिक्राणे क्राणम् श्रवणमभिदे चारुचरिते सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। दशकम् 6 विराट् स्वरूप वर्णनम्। एवं चतुर्दश जगन्मजदान्त्यस्य पादालमेष तव पादतलं वदन्ते पादोर्धदेशमभिदेव रसातलं ते उल्पुड्डयं खलु मगातलमल्बुदा जङ्गेतलातलमधो सुदलं च जानु किञ्जोरुभागयुगलं विदलादले द्वे क्षोणीदलं जगनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे वामहस्तव मुखं जन जन मुखं च जनस्तवस्तु आलं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयदनो जगदाश्रितैरपि अन्यैर्निमन्दवपुचे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्दच्छन्दांसि केशवकनास्तव केशपाशाखाम् उल्लासि चिल्लियुगलं दृगणस्य गेहम् पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविदा च नेत्रे विशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्ष कर्मोदिशाश्युयुगलं नवद तव नासिके द्वे योपत्रभे च भगवन् अधरोत्तरोष्टौ तारागणाचरदनाशमनश्चदंष्ट्रा मायाविलाससहितं श्वसितं समीरो जिह्वाजलं वदनमीश च गुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयः स्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्टं सधर्मैकदेव मनःसुतांशु अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजम् अम्बुजाक्ष उषी समुद्रनिवगा वसनं तु सन्ति सेद प्रजापतिरसौ शनौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणा पदयोर्नखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखागमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहु चारुयुयुग्मचरणं करुणाम्बुदेते संसारचक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यं मकासुरगणोति कुलानि शैला नाट्यसरित्सनिलयस्तरवस्तरोम जियादिदं पौरनरुवचनीयमीश ईदृग्जगन्मयव पुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वादालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्दिरोगान् सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।